Elewe anya Johnny nguna diolu nya 7 étoiles lolu non kole te fia no anya Côte d'Ivoire yes cyber activiste solo debe kundie mengana lo doni nobi anya bita longo oka keni anya dangoroba yawate ba Musa yawate biem galie aleta to mat alindale matola ni ne bebe kwa ni newenna bebe kwa ni newenna yawate lu ko yanga lo mini ko ka we farafinela no fa moga chelu bala moga chelu you know foi te se ka we farafinela ane lutami lutu abule den ya mini anu lubolu ko ka inye ko de ata ya mateolu yomani ngolu ko ne olu yake olu maweba donc ka bita dédicace ko kala se bébé kwa yawate muso kwa ko danse kwa la balo ato ko diabate mawa Karija Munira Raima il est qui est to mangolwe mon tête comme les tortelles on était c'est qu'à faut bien ne toma bien là donc kani ni kanda langue nga photo ningo bia at ningo chiani donc afo mawa kalia munira otani dua moka kana sino kalia o Karija o ni sava moka kana ko kalia ale ko bébé danse ko bébé woba a félicitation ko bisous ko ibala ok kwa kini la kwa watem Ibama ko anga ko le kabana ko ici Allah akbaru para finyalu suolo likabala ke tiro ibala ke suolo do kwanda we Aile donc au dédicace nga bébé fatia bouya musique il est bien bébé allo mien ale dédicace bita vidéo mini o bébé talelo kalia munira iloni mafele munira raima mawaya wate ya lone vitamine ailewe ani buke mawaka ani bukeka bumine bubebe ani bubebe keka kunawe luawu kotali we ailewe mawa Kalia Munira Raima ya dédicace ni keke simbile lomina sini kenea eva do nele tote tantimi na la venga itole aile dans la musique au masisa wabukenga ngolumo wabukenga wabukenga ngo wabukenga 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 Fana moma, nadeka fana moma, nadeka fana moma, nadeka fana. Ndejala mokongo, ndajwakala ndejala mokongo, ndejala mokongo, ani baba ndejala mokongo, ndejala mokongo. Kambire ndajala mokongo ndajala mokongo su ndajala mokongo ndajala mokongo momo baba ndajala mokongo ndajala mokongo bali amse ndajala mokongo ndajala mokongo amle jomade ndajala mokongo ndajala mokongo mariam bai ndajala mokongo wale maba musaya bamusa kole soya wale mabiemu ya biemu kole soya madam wadara amile ya bamusa kole soya wale mabiemu ya biemu kole
Musaya. Vamos a comer soya. Cisco la Jandia. Viemos comer soya. Nejala mo bongo. 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 Philip Nejala mo bongo. Nejala mo bongo. Zoe Luka Nejala mo bongo. Wale malaji fasaya. Vamos a comer soya. Wale mabiemu ya. Viemos comer soya. Wabukenga, wabukenga ngo numo, wabukenga, wabukenga ngo, wabukenga, 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 wabukenga ngo, wabukenga, wabukenga ngo, wabukenga, wabukenga, nikane bubema, wa ulema. Unajaka pana moma akapana moma unajaka pana moma anale doni doni unajaka pana moma akapana moma unajaka pana moma anale doni doni 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 unajaka pana moma akapana moma unajaka pana moma anale doni doni unajaka pana moma akapana moma unajaka pana moma anale doni doni 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 unajaka pana moma anale doni doni. Elewanya Johnny Guna Diolu, nya 7 étoiles olu. Ani biosala bébé balo. Ko bébé numéro combien leni? Ah, mon kacholu. Ah! Elewe, awama. Kole te fia no anya Côte d'Ivoire yes cyberactiviste solo. Debe kundie mengana lo doni nobi. Adama de no lu folake. Ko ni sa komake, ni sa komake. Nete ane ne nya apprendre plan de al we minge kana lo maîtrise lo. Ande an yup ngo karana maîtrise o la ko ekamu yao. Pédagogie, économie, management, marketing, ani comment on appelle la même fenge dans la chimie, biologie, olu bébé. Mais yo alole te anya o momi de o karana o gule yete nala. Atie conférence di la yo babalulo. Do on était académie na anya kundi yo directeur o toi va les démontete o le yete nala ne lu karana. Ana minge ke anya ke oton ko jone sa komake kuma jone sa komake moiwi ni nui afo ko bon anya ke kololuma ko akoma anwe kuma ako asa ako lelo ko koma diabo koma no ama anya sa komake otekini ne folango ango ne momi no depuis ne fitini ni koma la ne te depuis farafina an demu tongolu ne lete bebe kundile ngudon ngo yama kote ako afo bebe nyala ko ile momi neke ko yama bako kwisala ko me koma aussi yo koma o ka se koma la koma dibo ani ka se koma la tien doni ngitala ita o mangbere ani se ile ta o ni ki bia shaka ikebo la kwesomina ibese ka koma
tununya benyako ya koma obedi amoluye kama so minefe ala be ke lolu heyo le koma ike koma ni ke ko ike lo yo alo no fu nyama faika me fara ngo shema ne fala bi ala le ne ta oke ne sini debe kata komo kara ani ka foko comme ala be yo kila ile sini debe kuita kara miria che yo ne ko sa ne lu fara ngolu ko ni ke foko kata femi ngara ma foko tibia université la diplôme baba taoli au côté mais mominu koma la dunia koma balu ababalu minu ye ane buluta mon babalu fana la lena olu keke conférence di la olu keke atelier ni séminaire fa yo ma ko nyonye we sara ita lu ma fe ita lu kango mie wala i big cyber activiste olu aye bien fait kama so minela iketa karange koma lolu yeno minela afola ko kata kara ikana na nyaye ko ali surtout ane ya cyber activiste o chemange live likela mo a professionnel ou te live kela ike live okay fiya dama dingo besola chani adama dingo besola koma yea surtout ye keke live okela monu be na sewelu lu keke ki ne ki lala kobo ibe nyaye ko ibe koma lu fo ibe neni fo okoso ko ke ba balu ani keke ya live okani ama fe ne ka ko kenga video min beke bini abele seweni abeni ta titre nanga mi vonga se yo alolo ni nange ni ti uyatie ni kiminya komali mais ekelo lu nya ke kono kone senis yama na lanve a lota bota ko don data kara parce que hakiye mominu ko jatila oluka la mie ani habite minoni aloya boyla aloya be bomo shamana kama so ale koma le koma nuambo wale lukono kwa sa koma keba o yakele sila koma lolu yeno cyber activiste lolu yeno abe ko la mia depuis dunia di mais alelu koma kanolu yeno video lolu yeno ni ketabi alitesi atesi kikunziko abe chani neke ole koso afola ko kata fongo lale kala le minela ani kolole keke sani na koma ilona le otulebe kara ko video minga bia internetika atesi ka bobe ni mare tu depuis moi video la mia ani ni vache lolu na ne ko moi lu tay bota ani keta video beta bi akoma minulo a beta benguziko kama so minefe ani kefa ike muone ika koma minu fokono ke ake koma lolu lesi kikuziko mori afoko minye fatolele mais le kewe bola bi surtout ne ya cyber activiste minu yukuna bo politique balo fe ata ni kole dondo akana na tabia ya mala akisi non ayeme aliene la bi akena nya parce nya bita baloka ke masao ni ya cyber activiste le lu fe akena nya ni alelewe na sobi masamenu te jona atete sikilano li lota atete sika koma kama so ayete ti yela iya makoteta aleluyela alebulu yeti fonganje vaga parce que abewe buekia onye ana don aliyete mas gouvernement ko ye ko ni ko de lache mais ni alewena biwena ye mali nyuawe na ke minu sini yangu na lwe ata olwe kafe akolu yakesi afola ko minisiko afola ko president ko mete fola ko ivoirien go don ale bala mina ninge kakila no ne masalu tolota ameya wabu ni masao ki ye magbaila akaya lala kaninduye ile kana bonile moko kani hakilele ale ya manga misen ki ya minumi ki ya mingache kwa lana uta ka Côte d'Ivoire to bela no awe la mianya manu ni ki se magbayela to aka mine fosisa aya ki si dunya nyala fenge ye kala ma nyinda fengolalo aya ki si awe shami moni ashao aye chani ye kala sa mais ay kwase ay miri fasuma ne fola minela ayo amino bini awe komalufo awe lumo shemana minu ta fe ate minu kono ko atinya shaleka abe olubeke bi ko ko ya anela ni lula nyema chi ani lula kama so ko ane ko mo minu wangu na ni balala ane ko aleluwe fara ika kama so aleluwe tinya ye ko aleluwe ye balala la me ya alelu fara nika na fole dilama aketinya la ke fonyale abe lolu kebi aleluwe na minu so ta mamina
Aleluka luke bifianga fumole. Oluki si ani mafa ya nyemolu la ko yewe tie me ka tu kono o chayo akana na tolu bia fi shafe akana na tolu bo itashaka ai miroma ai miri kwa lewe na lolu so oluma keni we kole ande mami miema anye te mami ma me awelo alelu grupu mi no minga we se aleluma akana tolu ya donc aleta fango le tewe Menangana mi nase masaluma. Parce que ngeta page luka lolu foko hey ya masalu hey ya nya welo chiana. Ifanda ngole wele dila ngale mangoni ma politique le semolo. Il est minani ani ya masani keke tinya le kui we dila loluma. Ya san loi faraika. I belio kala dunya politicien ou belio kala. Mais ne koni nge minye faragbele yano. Ite beta la kitake. Masalu te bekeli ya activiste li. Cyberactiviste li. Kamaso minefe. Ike a fo la ne kon nge ta formation no kela lo. A fo ko société lolu yene te se ka ta befe. Mine ko so ani to abudenu o to abunso lu kechenya. Il faut faire mako luxe. Na foti yolu. Na fo fengolu, bo fengolu. Na fo fe ya bo mine la ite di la bema. Mine la bete se ka na fo fengu maya. Il est pour baisser ça, ka publicité que ka fokoni mi ndala. Mais il est loi, il a que agence fait. Il est ce qu'on lui a fait maya, il tisona be akele. Au koso ani si il est lou mannequin baba le lutala qui a na fofé ngulu maya. Il y a un politicien ngulu te bekele ya komake bali. Kamaso, le politicien à l'image de son cyberactiviste. Le cyberactiviste à l'image de son politicien. Dès ce qu'on fait mon kakano. Il te se kabeki komake bali. Il anya masal ni keke tinyali et puis a kela le dunya yuabe mais aketa bo mominuma sutalo. Minuma ta ita okara aisema gba yela. Ne ko ni nya minu dala nanzara lu feano. Étudiant ni niveau yeti la ka foko ye mafoi la miamba, il est étudiant nele. Sinon a bepe wewe ya la kwele la iye lale balaboma ate kuma ne to mingi wi bi ka video taka ke live ke le janga to lolo le ate ka chene kwa akela metu abolu ta bete kala le il est saigné mali il est chalika il est djijanine bala ibo il est tolewe bokolulo il est mon qui l'a dit nya musokundi le yualolo il est ton gundi lole to il est que bo minele yolutala yama il est quoi donc il est quelque komala il fait il est quelque komala moluto ya lai komaka ngula kamaso il est shaka mais ka beta kakaya komake balo tiendele masalu parce que ako wese yu amino ni aisema ba yela et puis anye dunya mino bi ko luwe yema sasa o te ko ne ko fo mo akoma ye anafo wa bo et puis au légal lele kalamia bi a bureau de communication au bec créé ika minisile ima kote mon chama na mon sawa sani yukoma iya téléphone belo ta iya finobia iya live misengulu ile bu iya live ke isewe ka minefo ale bu la takele mon fia la Côte d'Ivoire le ministre Ahmed Bakayoko otala avec le préfet d'Abidjan préfet o amayenga ima ko ka ke mo se ki to fo mais ile bu adondo ninge kanisi ka beto oluma ita kele ale bu nyele ikela nyamma te fiaino ale bu awia ya fengulu kele ikeke musole ingani ngolala maquillage ni ya nyalo sujet loni akana ikana lo koma mino ifo minitita lo itwali ke alewe amelumbe ale bu ila leke ola ale bu ke kaya ko ke la ke amumu minuwe ya ibasi kama so minela kena na fandi loluma akebe kebe fandi kebe fan façon no dila loluma isika yema kake ko cha yongole ale bulu isi kaya i ale sike le luyema mais le te sika le luyema nyeta la fanya fialité parce que langandimi ngo avec langandimi ne katini basili yetelobe ya chesi yetelobe demayati ole lunyonena Côte d'Ivoire tola Côte d'Ivoire ta Italie en betale donc ikento nasi anu lufana be koma ale lufana nga ayebunya akaya ko si ale kata bela lonika mominu yete sa itoye fola chieni kai il a bien comment lo chieni yeke comment fola iya lo ne ko combiner ile olumanka kaleluya balu alu tom fobaluli
neta la fanya fiali teni nike ketinyale kwa we dilima kungo ya minga nguna kwale sani si nyone mula minela ite yangalo minge folani itelo na ubala lokamolu yosola yi ita okele aleta ole nfoni koyone keke ile boka koma donc ko be minu keke la chiene lombe kata groupe fiali basi le nyona minu mai ote siba activiste ata oyele il est ici dans les kabala ke façon tala semine comme nous façon kono et comment les befola ike politique fo comme nous tala soyo social comment lui fo mon se ka boy yelo semine yo ya monu la musolu se ke kuna bo semine yo ya musolu la choli se ke kuna bo semine yo ya cholu la ikanka na komale lule mini politique telle belle le toko sibati ici qu'il a bien ko bébé tout le don mais il est toko don ko politique avec o te sanlo o te jona man yu ami no bébé c'est ça ani fele yama wata nyema okoso ani biosan ani ibesma lwaula ani sama lwaula ala faraika ikewele lo ala faraika kebala lilo yasan yama o ken fani ngena to an farani nyama an bia an nyona nyama ito nyambolale ale ko ale yama kundio lo adiaye mais ale le kiela anta ale bulu alo farami ane yivare nguluche ha julale lu fangema busman ngol le fange amieni ndelo am bebe sininye anzilalo ate amvara la nyonga ate na komalule ate na balolule ani bielole ata onyanyine ale kono tao de matio le luisila ka nyoma to ka yama to la gbasa ka yama to bia bojibojulo to moluta ye kale moluta ye kelama ye ke bema ay beba emiri a o labia de matio lo a o labia de mo lo amafela ale keke okela to de mo minu kana lo abala minu nu ulana ke neni ke balule Côte d'Ivoire anwe ke femba so mini ni uchiende ani ko dian muluke ani se kanya fato yake mo kana ke watibe